बंद कर फैन बंद कर चलो तू कौन कर सब खाया अब ता सांगे कौन कर ना दही भात कली तू अच्छु ताई कौन करू दही भाई कौन आउ ओ भूषण पत्र नहीं ना ना ठाऊ ठाऊ मिट्टू भाई कौन रोसे कर हाँ चालू आ संस्था चल सुरेश कौन कर चिकेन आम सुखिला तार घी आज करनी मिट्टू भाई तुम कौन कर আমি বলছি তুমি বলছি নাই আমি বলছি বিয়ার কেতল মাইলা বিয়ার ঘটে নাম নব ভিডিও ছাড় দে মোর দাদা কোন করছু খাইয়াকু কিনছি দাদা কা ভাত বসছি কেলে জালিয়াটা কিরে कहू किछि নাই ये गोटे पिला दिन 2टा बाजिला भात बसौछ 2टा भात बसैबू केतल रोसे हबो केतल खाइबू भाई भात को बर्दन कलानी নাই ভাই देखा टिके भातटा भात फुटले देखे देखे लाइन नहीं देखे ये गोटे गोटे पिला दिन 2टा बाजिला भात बसै कौन करियो कहलो आर तो रूम भीतर अच्छु भातटा बसै दिले भात सर नहीं जे तू गैस लगे गैस नथिला होया से गैस ए आज शुक्रवार मिठो है आइसा खाइबनी बा बातरा गोष्ठी तो सब दादा ताल हे गला भातटी आगालनु अरे हटा हटा ताको हटा खाइबा भात खाया अरे भात खाइबा से काहे मोबाइल किंज किंज करछु देख रे आम कुकुरा आर पटे किन भुकुसुनी केते जोरे हां कालियाटा भो भो खाली होछ पटे हां मनीष होयला कालियाटा बुझी गला को दादा दादा लो सैला खाली अंडा टिके बाळे की प्याज देकी कर देबे प्याज रा गुंडा करू न बिलायती देले टाइम लागो बिलायती देले से सिजबने भात गाळू नु हां तो होनी रे तू बाहर कर देलु पानी दे देलु के थरे आ छोटी हांडी रे पांडा टिके न देले होनी गला गला आले भात हला 5 वर्ष खाइला 2 वर्ष किरा आलू पकई छ तरे भात हबो ना आलू हबो सब हो जबो केसव आस रे ए दादा ता से बैठ खाइ देई पळ्या खरा दिन तू एते पाला कल हबो की कोठी जीवो खाई के सोया कोड जो तू जानि पारनु ओधी दादा दाढ़ी काटी देछु तो भारी चिकण आम दाढ़िया माड़िया अच्छु सत्य 5टा गैस भाया गोटाक भात बसई गोटाक अंडा कर टोका कौन तू सीना भात टाक आगु देखी था जहाँ करने कथा कर केशवर कौन दहीटा आना आना ये दहीटा एटा मोर कलर आलू चिप्स आलू बीन्स भजा तापरे पखाल भात बिलायती कौन पाई काटु अरे बिलायती काटी अंडा आमलेट कला से कहलु पुआ जन्म हे टमाटो सेका आलू सिजा कंचा लंका दहीटा पका ओ स्पेशल दही दही खाई था
ପରଦିନ ଭାତ ଆଜି ଭଲ ଭଲ ଖାଇଦେବି ଭଲ କେମିତି ଥିବ ପରଦିନର ଦେଲୁଣ ପକା ପକା ହଁ ପକା ଆଉ ଟିକେ ପକା ପକା ଓକେ ଭାତକୁ ତ ଦିଆ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଦେବି ଆଳୁ ପକେଇଛି ପରା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆଳୁ ସିଝା ପକେଇ ଦଉ ନା ଚକୁଟା ଆଣୁନୁ ଆଣି আমি সিজিছি দাদা ମାଗିଆ ଏଇଥର ବଢି ଯାଉଛି କୋଉଥିରେ ବଢି ଯାଉଛି ଆବେ ହଁ ତ କଣ ମନୁ ଛାଡୁନୁ ଛାଡେ ହଁ ରହିଲା ନାଇଁ ବଢି ଯାଉଛି ଆଣେ ଏଠି ଫୋପାଡେ ଫୋପାଡେ ଏଠି ଓକେ ଆବେ ଏଟା କଞ୍ଚାଟା ରେ କେଶ ବାହାର କଲୁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ରେ ମୂଳରୁ ସିଝିନି ତୁ ଆସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ତୁ ଖାଲି ଭାତ ଟିକେ ଯଦି ଅଛି ଆଣେ ନହେଲେ ଆଉ କାଠୁ ମାଗିକି ଆଣେ ଭାତ ତୋର ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଦାଦା ଯା କାଟ ଟିକେ ଭାତ ଆଣେ ହେରି ନା ଭାତ ହେଇଯିବ କଣ କରିବି ଖାଇବା ଆସ ଆସ ଶାଗ ଭଜା ଆଣିଛୁ ବଢିଆ ପିଲା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ଝୁମୁର ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ତୋ ବୋଉ ବନେଇଥିଲା ହଉ ହଉ ଭଲ କଥା ଯା ତ ମାଉସୀ କୋଉଟା ବନେଇଥିଲା ହଁ ମୋ ମାଉସୀ ନାହିଁ କହିଦେ ଅଣ୍ଡା କଲା ଏ ଛାଡ ଝୁମୁରି ହେଲା ଛାଡ ଝୁମୁରି ହେଲା ଗରମ ହେଲା ଛାଡ 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 ଝୁମୁରି ହେଲା ଛାଡ ଝୁମୁରି ଆଣିଛି ଦହି ବାଇଗଣ ଝୁମୁରି 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 ମାଛଲେ ହେଇନି ଆଜି ମାଛଲେ ହେଇନି ପଖାଳ ଦହି ଆଳୁ ଟମାଟୋ ସେକା କଲରା ଚିପ୍ସ ଅଚ୍ୟୁତ ଭାଇର ଶାଗ ଭଜା ଆମ କେଶବର ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ଦହି ବାଇଗଣ ସେପଟେ ପଇଲା ଭାତରେ ଦହି ଏପଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ହେଇଛି ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି ଆମ୍ଲେଟ ହବ ଆମେ ଭାତ ଖାଇବୁ ଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ ଦାଦାର ଉତୁରୁଛି ପୁଣି ତଳମୁହାଁ ହେଇଯାଉଛି